ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. وعلیکم السلام. سید غوث رضوی نے حیدرآباد سے پوچھا ہے، ہیپی اسلامک نیو ایئر یا ہیپی محرم کہہ کر وش کرنا کیسا ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں کہیں منع نہیں ہے، اور جو چیز قرآن و سنت میں منع نہ ہو یا سلف صالحین سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو، اسے اپنی جانب سے منع کرنا یہ حماقت ہے، جہالت ہے اور سراسر زیادتی ہے. وعلیکم السلام. اقبال رضا اسماعیلی نے کلکتہ سے پوچھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس شعر کی وضاحت کیا ہے؟ عنایت فرمائیں. مرگ یزید یعنی یزید کی موت ہے. امام حسین کو جو اس نے شہید کیا، اصل میں امام حسین اس سے مر نہیں گئے، نہ ان کا مشن مرا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہو گئے. اور مرا تو یزید پلید مرا، اس کا نام مر گیا، اس کا سارا ٹھاٹ مر گیا. اور جب بھی اسلام پر کوئی ایسی افتاد پڑھیں گی، جب بھی اسلام پہ کوئی ایسی مشکل گھڑی آئیں گی، تو پھر ایک جنگ کربلا ہوں گی، یعنی پھر کوئی مرد حق باطل سے ٹکرائے گا. تو اسی لیے کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بعض وہابی خارجی ذہن کے لوگ جو دشمنان اہل بیت اس شعر کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اس شعر میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس شعر کو پڑھا جا سکتا ہے. وعلیکم السلام. یہ صاحب نے نام نہیں لکھا، بار بار کہا جاتا ہے کہ نام لکھا جائے. اگر دوبارہ آپ نے ایسا کیا تو مجھے پھر مجبوراً گروپ سے نکالنا پڑے گا. یہ صاحب پوچھتے ہیں، محرم میں خوشیاں منانا کیسا؟ بعض لوگ فلمیں گانے دیکھتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر محرم نہ ہو، کوئی اور مہینہ ہو، تو کیا فلمیں دیکھنے کی، گانے سننے کی اور اس طرح کے فحش پروگرام دیکھنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو جو کام اور ماہ کے اندر ناجائز و حرام ہے، وہ محرم میں بھی بدستور ناجائز و حرام رہیں گے. اور خوشیاں منانے کا کیا مطلب ہے؟ شادی بیاہ وغیرہ، نیا مکان لینا، سفر کرنا، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں. لیکن اگر کوئی محبت آل رسول میں، سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ابتدائی 10 دنوں میں شادی وغیرہ نہ کرے، نیا مکان نہ لے، سفر پر نہ جائے، یہ سوچ کر کہ اہل بیت اطہار پہ ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، میں خوشی کیسے مناؤں، تو اس کا یہ عمل شریعت کے اعتبار سے منع بھی نہیں ہے. یعنی اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، محبت رسول میں کر رہا ہے. اور کوئی خوشی مناتا ہے، مثلا شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، نیا مکان لیتا ہے، سفر کرتا ہے، تو شریعت نے اس پر بھی کہیں منع نہیں فرمایا ہے. وعلیکم السلام. بنگلور سٹی سے یہ رئیس صاحب پوچھتے ہیں، ایک مفتی صاحب نے تعزیہ داری کو جائز کہا اور کہا کہ جس طرح 12 ربیع الاول میں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اسی طرح تعزیہ گھماتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ تعزیے پر میرا مکمل بیان موجود ہے یوٹیوب پہ، جس کو کسی نے شارٹ کر کے 10 منٹ کا جو صرف تعزیے پر ہے ڈالا ہوا ہے، وہاں سن لے. ان مفتی صاحب سے کہنا کہ 12 ربیع الاول میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور خوشی منانے کی تعین حدیث میں کبھی نہیں کی گئی کہ خوشی اتنے وقت تک منائی جائے. البتہ غم کی تعین کی گئی ہے کہ کسی بھی میت کا غم 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. البتہ عورت جو ہے اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینہ منا لے، لیکن ہر سال غم کو تازہ کرنا یہ حرام ہے. تعزیہ جو لفظ ہے وہ تعزیت سے بنا ہے، یعنی پرسہ دینا، کسی میت کی نشانی کو غم کے طور پہ بنا کر گھمانا پھرانا، یہ ہے تعزیے کا مطلب. تو اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب 12 ربیع الاول کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس میں سرکار تشریف لائے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، جب تک زندہ رہو تب تک چرچا کرو، آخری سانس تک چرچا کرو، جب تک سر پر آسمان ہے، پیروں تلے زمین ہے، یہ رنگ و بو ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ موجوں کی روانی ہے، یہ طغیانی ہے،
ये कलियों की चटक है, ये फूलों की महक है, ये चिड़िया की चींचें हैं, जितनी चीज़ें हैं आलम रंगों के अंदर, जब तक ये रहेंगी तुम अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। हुजूर अल्लाह की नेमतें कुबरा है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो उनकी आमद पे खुशी मनाने को ताज़ियादारी को उनकी आमद से इस्तदलाल करना, ये उन मुफ्ती साहब की निरे दर्जे की जहालत है। और बहुत बड़े परे दर्जे के जाहिल मालूम होते हैं। पता नहीं कैसे मुफ्ती बन गए, मार ठोक कर मुफ्ती बन गए, कहाँ से किसने इनको मुफ्ती बना दिया है जो इतनी बड़ी जहालत कर रहे हैं। ये रबीउल अव्वल शरीफ के झंडों से और कुमकुमों से और गुंबद खजरा के जो मॉडल वगैरह बनाए जाते हैं उससे ताज़िये को इस्तेदलाल कर रहे हैं। ताज़िया गम के तौर पर मनाया जाता है, ये खुशी के तौर पर, खुशी की तायीन नहीं है, गम की तायीन है। बस इतना जवाब उन साहब को दे दीजिएगा। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी अब्दुल अजीज़ ताबानी साहब ने पूछा कि आशुरा के दिन जो दुआ होती है, कहते हैं पढ़ने वाला 1 साल का बीमा होता है, तो क्या ये सही है? असल में ये दुआ हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है और बुज़ुर्गों का इस पर अमल रहा है। और जब कोई चीज़ एतक़ाद के साथ बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्ते पर की जाए तो ज़रूर उसके फ़वाइद होते हैं। अब जिनके किस्मत में उस साल फौत होना लिखा है तो अल्लाह की जानिब से उनको पढ़ने की तौफ़ीक़ भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यानी जिनकी किस्मत में मसलन साल 1441 चल रहा है इस्लामी साल, अब जिन लोगों को इस साल सफ़र आखिरत करना है तो अल्लाह की जानिब से उनको पढ़ने की तौफ़ीक़ भी नहीं होगी। और जिन्होंने पढ़ा है अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो 1 साल तक उनको बाकी रखेगा, ज़िंदा रखेगा। और अगर उनकी मौत हो भी जाए तो ये नहीं है कि बुज़ुर्गों का कलाम झूठा है, बल्कि इसके दूसरे भी माना हो सकते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। बहरहाल पढ़ना चाहिए और वो दुआ के अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं है खिलाफ शरा। अल्लाह ताला से मुनाजात है, उसकी हम्द है, उसकी बड़ाई है, उसकी पाकीज़गी है, सारी अच्छी चीज़ें उसके अंदर है। तो पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, जितनी मुमकिन हो कोशिश करें पढ़ने की। अलैकुमुस्सलाम। समीर शेख ने नाला सुपारा से पूछा, हिंदू को मुहर्रम का शरबत पिलाना कैसा? बिल्कुल पिला सकते हैं, तबर्रुक है सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हमारे इमाम को तो मुसलमानों ने, नाम नेहाद मुसलमानों ने प्यासा रखा है, हम उनके नाम पर गैर मुस्लिमों को भी शरबत पिलाते हैं और अच्छी चीज़ पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल आप पिला सकते हैं। हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है।